I think we'll start streaming. Yes, sir. You can start, please. Narayan Talukdar, please start. Yeah, sir, is my... Yeah, is there. Yes. You can start, it is coming. Yeah. You may also start your video if you want. Sir, is my presentation visible? Yes. Okay. It's clear. Having some problem from my end. It's clear from our side. Okay, yeah. No, it's fine. Okay. Good afternoon, everybody. My presentation will be on role of special education teachers for managing desirable behavior in inclusive school and home. Well, behavior management is hard in the classroom, and especially when it comes to inclusive classroom, it become more harder. You may deal with kids with autism, speech and language disability, HI, hearing impairment, intellectual disabilities, and other impairment like ADHD in classes. Managing their behavior is the most significant challenges in the class, no matter how long your experience as a special education teachers or how well you connect with the kids. Now, behavior management, as Madam was previously pointing out, that it's a big challenge for special educators, especially in inclusive classroom. Now, there are some suggestions, two parts of behavior management in a classroom. One is the prevention part and one is the intervention part. Prevention is creating order and cultivating good behavior in children to help them behave up to set up expectation. And intervention is the strategies to correct unexpected behavior in the classroom and help the child meet the expected level of good behavior. Now, teachers should primarily focus on prevention strategies. Why? Because this should be done by defining and teaching correct and unexpected behavior in class. This would give each student Seems there a problem in communication. You are not audible, sir. We can't hear you, sir.
Sir, am I audible now? Yes, yes. Sorry, I got disconnected. Okay, okay, no problem. Yeah, I'll just start afresh. Just a second. Yeah. So my presentation is visible now? Yes, visible, yes. Yeah. Okay. Thank you. So as I was telling, there are two parts of behavior management in classroom: prevention and intervention. Well, teachers should primarily focus on prevention strategies. This should be done by defining and teaching correct and acceptable behavior in the class. This will give each student an idea of boundaries, what is expected and what is not expectable, thus reducing tantrum, disruption, and meltdown you have to deal with in the first place. However, correcting behavior intervention is also crucial to maintain order and good behavior pattern in child. But according to expert in the field, it should be 80% of prevention and 20% of intervention. Uh, so before we start any behavioral modification strategies in classroom, we should always remember that our primary focus should be on preventing any uh, on prevention rather than intervention, though intervention is also very crucial. Now for this, आप कुछ हिंदी में भी बोल पाएंगे? हाँ जरूर सर. हाँ, please, at ओके. times, at अच्छा times. अच्छा. श्योर. हाँ, तो जो मैं कह रहा था, हालांकि मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, बट कम्युनिकेशन के लेवल पे मैं कोशिश करूंगा. जो यहाँ जो हम कह रहे थे कि प्रिवेंशन और इंटरवेंशन, यानी शुरुआत पे ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आप प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे, लेकिन इंटरवेंशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. So understanding the child, this is the primary thing you have to always focus on as a teacher and especially as a special educator. So understanding child's behavior pattern with a functional behavior analysis, and you will be quite aware of the FSD test. Set exception for good behaviors for each students in class. एनालिसिस में क्या क्या होना चाहिए? टारगेट बिहेवियर, स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स. टारगेट बिहेवियर्स माने कि आप क्या चाहते हैं, कि कौन सा व्यवहार आप बच्चों से चाहते हैं. स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स, वो बहुत बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो गोल आप सेट करते हो उसको मेजर करना चाहिए. इंटरवेंशन डिस्क्रिप्शंस एंड मेथड, आप कैसे इंटरवेंट करोगे और उसका मेथड्स क्या होगा. स्टार्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवेंशन, कब आप शुरू करोगे और कितने फ्रीक्वेंटली आप इंटरवेंट करोगे. मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, आप इवैल्यूएट कैसे करोगे. I'm not able to see this. Person responsible for each part of the intervention and evaluation, this is very important. ये हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि when we are in an inclusive setup, it's a collective work. ये आप पूरा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी मत उठा लो कि जब आपके पास एक CWSN इंक्लूसिव सेटअप में आपके पास आता है, तो उसका पूरा दायित्व आपके ऊपर ही है, एंड नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किड. ये नहीं करो. इट्स अ कलेक्टिव थिंग. और जब आप एनालिसिस करते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ध्यान में रखो
कि कौन कौन सा चीज के लिए इंटरवेंशन हो या इवेल्युएशन हो, ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाटा फॉर इवेल्युएशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डाटा मेंटेन करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, whereas this is very important part in inclusive education system, especially when it comes to behavior management. Now let's come to the role of special educators. The first part is establishing classroom rules and routines. A general set of rules and routines to create order in classroom. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रूटीन, जनरल रूटीन सेट करना है. I think there is some network issue from the side of Mr. Narayan Talukdar. It seems we have lost our resource person. See, you don't need this PPT separately because it is already there in the YouTube channel. I'm giving you the link every now and then. Please check these YouTube links, so you'll get everything out there. So you'll not miss anything. I just had a talk with Mr. Narayan Talukdar. He's joining soon. There are some issues with the net. Those of you who have not used your own names, please use your own names. Otherwise, attendance will be a problem. Someone is still there, B98745N. We have told you yesterday also.
Oppo A5. Unless you give your names, it's very difficult for us. आपको अटेंडेंस दे नहीं पाएंगे हम लोग. Am I audible? Yes, you're audible. Yeah. Sorry, I'm really having some technical problem on my end. Yes, please start here. Yeah. Sir, am I? Yes, you're audible. Sir, am I back online? Because Yes, you are online. We can hear you. We can hear you. Please continue. I'm Yes, not. everything is clear. Will
Aniruddha sir, I am not able to hear you. Can you just tell me whether my screen is visible and I am audible or not? It is visible and you are very clearly audible. You are audible. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Oh, okay. Where was I? Okay. Yeah. Establishing classroom rules and routines. So a general set of rules and routines to create order in the classroom. This is one very essential thing, that for behavior management you have to be very specific, and you should have a general set of rules and routine. Now when you are in an individual inclusive classroom, we have to understand that there shouldn't be जो ये रूल बनाते हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो CWSN बच्चे लोगों के लिए है वो एक अलग सेट्स ऑफ रूल्स है, और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए अलग सेट्स ऑफ रूल्स है. So there should be a general sets of rule keeping in mind the CWSN in your classroom. The second part is not to give children an endless list of not to do things and boundaries not to cross. ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि we are dealing with kids, children, जिसमें थोड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम कम ज्यादा सब में होता है. तो ऐसा डिसिप्लिन या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के नाम पे हम एक इतना बड़ा लिस्ट ना बना दे जहां पर ज्यादातर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते वाला नॉट टू डू थिंग्स, वो एक लंबा लिस्ट नहीं होना चाहिए. और ये बाउंड्रीज जो आप सेट करके देते हो तो वो एंडलेस नहीं होना चाहिए. The third point is informing children about the consequence for their unexpected behavior, and sticking to your words every time they misbehave is essential to create a informing children about the consequence for their unexpected behaviors and sticking to your words every time they misbehave is essential to create a predict environment and shows them you are in one in power. ना जो ये क्लासरूम सेटअप्स में हम लोग ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप when we say कि these are the things you cannot do. Now similarly we have to be very clear कि if you do this what will be the consequence, and to establish the thing that you are in charge of that entire situation. ऐसा ना हो कि आपके हाथ से कुछ निकल जाए. इसके लिए accommodating individual instructional needs. Frustration is one of the top triggers for putting bad behaviors. Sir, am I audible? Hello, Dipnaran. Dipnaran? স্যার আবার আবার ইয়ে হয়ে গেলাম. হ্যাঁ, আপনি তো কোনো কথাবার্তা শুনছি না. ও না, আমি তো এখন তো অনলাইন হচ্ছে. এই এখন আবার হলো. কি হচ্ছে আজকে?
Am I online? Yes, you are. Okay. Uh, Sorry, I'm having tremendous problem with my internet. Even my mobile network is also not stable today. I don't know why. Sorry for the technical glitch. Okay, role of special educator, providing individual instruction for kids who seems to look a bit confused and need extra help with task instruction. Now, here is when our role of as a special educators become very important. Now, when we have kids, as I was previously telling you, that frustration is one of the top trigger for putting bad behavior such as disruption. जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, जब बच्चे जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और क्यों बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है क्लासरूम में, द मेजॉरिटी ऑफ टाइम किड्स गेट फ्रस्ट्रेटेड इन क्लास एज दे आर अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन or complete a task or not being able to complete it as per the instruction of the teachers. ये फ्रस्ट्रेशन ज्यादातर टाइम इसलिए शुरू हो जाता है जब बच्चा कोई टास्क आप उसको देते हो या कोई सवाल उससे पूछते हो और वो उसका जवाब नहीं दे पाता है ठीक तरह से, या जो टास्क आप देते हो उसको जैसे आप इंस्ट्रक्ट करते हो वो एज पर इंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट नहीं कर पाता है. तो यहां से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है बच्चे का, और फ्रस्ट्रेशन ही बैड बिहेवियर्स, डिसरप्शन जैसा बैड बिहेवियर्स को ट्रिगर करता है. इसके लिए रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तब हम क्या कर सकते हैं? We could provide individual instruction for kids who seems to look a bit confused. जब आप इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन देते हो एक CWSN बच्चे को कि टीचर क्या चाह रहा है, या एक हेल्प करते हो उसको टास्क को कंप्लीट करने में, या फिर टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस फन एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर द किड्स. ना कि आप जैसे हम लोग क्लासरूम में, जब हम लोग स्टूडेंट थे क्लासरूम में, तो हम लोगों को जैसे पढ़ाया जाता है कि खड़े हो जाओ, इसका जवाब क्या है, ऐसे आप एक CWSN को इंक्लूसिव सेटअप में नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए जो ये लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको आपको एंजॉयबल करना है, इन बच्चों के लिए फन उसमें डालना है. इसके बाद आइडेंटिफाइंग हु सीम्स टू हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन क्विकली एंड हेल्प देम करेक्ट देमसेल्फ बिफोर दे गो टू फार इनटू द वर्क. जब ये बच्चे काम कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या कोई टास्क आपने दिया है वो कर रहे हो, तो इसको आपको एक अलग से ध्यान इन लोगों के ऊपर देना पड़ेगा कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन उसने मिसअंडरस्टूड किया है तो आपको शुरुआत में ही आपको उसको रोक के फिर आपको उसको समझाना है कि नहीं, हमने ऐसे नहीं बोला था, इसको ऐसे करना है. क्योंकि जब आप ये जितना देर करते हो, हम लोग जितना ये देर करते हैं उसको ये समझाने में, तो वो टास्क में और घुस जाता है, तो वो फिर बाद में जाके रेक्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है. सो इट शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट एंड एट द वेरी बिगिनिंग. उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि प्रेजिंग appropriate student behaviors, कि encourage करना चाहिए. Praising will encourage the kids to stick to good and acceptable behaviors in the class. जब वो कुछ सही करता है, जो सही behaviors है, जो सेट्स हमने, जो रूल्स हमने सेट कर दिया है उसको वो मानता है, तो praising should always उनको हमेशा प्रेस करना है, सराहना है कि हाँ ये आपने सही किया. तो जितना हम उसको प्रेस करेंगे तो वो बच्चा इनकरेज फील करेगा कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स क्लासरूम में करने के लिए. प्रेज एंड एनकरेज गुड बिहेवियर्स कंटिन्यूअसली, और ये ऐसा नहीं है कि एक बार आप करके उसको बंद कर दिए. Also it should be sincere and specific. Now this is very important. I would like to emphasize on these 2 points. ये
जो प्रेजिंग हम लोग एज अ टीचर करते हैं, तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एक CWSN जब प्रॉपर बिहेवियर करता है क्लासरूम में, दैट इज अ बिग थिंग फॉर हिम. तो ये जो जब हम उनको प्रेस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, दैट ये एक ऐसा नहीं है कि कहने का बात है तो हमने कह दिया. We should be very sincere and very specific in praising those kids. Unless and until we are sincere, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता है. सो सिंसियरिटी एंड स्पेसिफिक praising should always be in our mind. Using verbal clues and prompts. Using loving yet firm voice to discipline the class when they are showing inappropriate behaviors. So हम लोगों में ये मैंने देखा है, कभी कभार मुझे भी Sir, am I online, sir? Yes, very much. You are very much online. Please continue. Yeah. So using loving yet firm voice to discipline the class when they are showing inappropriate behaviors. ये इसके साथ don't show frustration with words and action or show anger. ये दो मैं क्लब करके बताता हूं कि as a special educators at times I myself also get frustrated. ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि when we are dealing with kids and especially regarding behavior modification, एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो है, ये गुस्सा होना और फ्रस्ट्रेटेड होना, ये इंसान कभी कभार हो जाता है. लेकिन एज अ स्पेशल एजुकेटर वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि if we get frustrated and if we use strong words, that won't help in modifying the behavior of a kid, no matter how hard we try. So loving voice, but that should be firm. So this is two very important thing we should always remember. Third is don't yell or shout at children. ये कभी नहीं करना चाहिए. And it's as a teacher, as a human being, we should never do that. as a चाहे वो CWSN हो, चाहे वो कोई भी हो, shouting and yelling at student won't solve any problem. So this is one thing we should always remember. It's appropriate to raise your voice to get the attention of the children. Sorry, sir? No. Sir, I'm not getting you, sir. No, please continue. Please continue. Okay, sir. It's inappropriate to raise your voice to get the attention of the children or the child, but it should not sound like shouting. In a chaotic situation, or if you want to get attention from a child, it's appropriate to raise your voice. Raise your voice माने चिल्लाना नहीं होता है. Raise your voice should be firm to get the attention. ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे करके एक बच्चे को बुलाए कि वो डर गया. So these are the small things
in a classroom setup, we should always remember as a special educators. Now comes another important thing, that modeling appropriate behaviors. Now, modeling appropriate behaviors money, it's a very powerful behavior management strategy for kids as they absorb their environment fast. आप बच्चों को जिस environment में डालते हो तो he or she absorb that environment very fast, और बहुत जल्दी वो उस environment में अपने आप को ढाल लेता है. ये मॉडलिंग बिहेवियर में एप्रोप्रिएट बिहेवियर में क्यों इंपॉर्टेंट है कि इफ एज अ टीचर वी बिकेम मॉडल फॉर द किड्स फॉर करेक्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर, माने अगर हम लोग किसी से इवन इफ इट्स अ स्टूडेंट, इफ वी से प्लीज, इफ वी से थैंक यू एंड हेल्पिंग अदर्स टू क्लासरूम बिहेवियर्स, ये बच्चा हमको देख के सीखेगा. कि हम बच्चे को बोलता है, अगर हम लोग बच्चे को ये बोलते हैं कि ए सुनो ये लेके आ जाओ, तो बच्चा भी वही सीखेगा हमसे. अगर हम ये बच्चे को बोलते हैं कि प्लीज कैन यू गिव मी दिस, और अगर वो दे देता है तो थैंक यू फॉर गिविंग, तो ये जो छोटे छोटे बिहेवियर्स है, ये अगर हम लोग सही करते हैं क्लासरूम में या स्कूल में, तो बच्चा हमको देख के सीखता है. सो मॉडलिंग ऑफ एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि we should behave properly in a classroom, and helping other teachers can develop good behavior themselves, thus affecting the behaviors of the children. यानी अगर हम सही तरह से behave करते हैं और उस environment में बच्चा रहता है, बच्चा हमको देखता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्व करेगा. इसके लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कि हर बार उनको ये सिखाना नहीं पड़ेगा कि कोई आप अगर किसी से कुछ चीज मांगते हो तो आप प्लीज बोलते हो, अगर कोई आपको कुछ दे देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो. ये बार बार आपको सिखाना नहीं पड़ेगा. अगर ये आप अपने आप में ये बिहेवियर बच्चों के सामने बार बार करते हो, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इसको सीख के आपको ये जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो आपको आसान हो जाएगा. The second, the next thing is communicating regularly with children. This is very important. और ये खाली inclusive setup में नहीं है. In whichever setup we go, communication is very essential, and it should be regular with, especially with students. Effective communication is essential to improve behavior management in classroom. कि अगर बच्चा अगर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर करता है, तो डांटने से पहले या करेक्शन करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके साथ ये कम्युनिकेशन लेवल रखो कि बच्चा ये क्यों करता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने ये देखा है कि एक बच्चे को दैट किड वांट टू गो टू द टॉयलेट, लेकिन किसी कारण से वो ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, तो वो कंटिन्यू एक फिजिकल मूवमेंट कर रहा है, वो अनईजी फील कर रहा है. एज अ टीचर आई फेल्ट कि वो ये उसका बिहेवियर कोई प्रॉब्लम है. तो जब मैं जाके उसको पूछा कि क्यों कर रहे हो ये, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तब वो जाके बोला कि आई वांट टू गो टू द टॉयलेट. सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स. तो ये कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये एक इजीनेस रहना चाहिए कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो ही और शी कैन इजीली कम्युनिकेट विथ यू. Next is good conversation with individual kids will help to understand the kids and build a close relationship with them. This is another important कि you should have a very good conversation. ऐसा नहीं है कि as a teacher we has to always be specific with their studies and all those things. We can have normal conversation, good normal conversation with the kids to understand them better. And unless we understand the kid better,
we cannot build a close relationship with them. And unless we build a close relationship with them, modification of behaviors will become very tough for us. Now, in a sir, I have 40 minutes, right? Please continue. Sir, I have 40 minutes, right? Yeah. I got some 20 minutes left. Okay, 20 minutes. I was told that I will have 40 minutes. So You can get up to 1 o'clock. You can go on. Acha, then I have time. So I was hurrying up. Okay. Now, in conclusion, we should always remember that no matter how much you implement, you won't see much success if your strategies don't include love, empathy, openness, firmness, kindness, and honesty. Now, I'll start with the last point. As a special educator, you have to be very honest to yourself, honest to your job. Unless and until you are honest, ये जो आगे का पॉइंट्स है ये कभी भी नहीं आ सकता है. You cannot have love, you cannot have empathy, you cannot have openness, you cannot have kindness unless you are honest. So this is very important. तो ये अगर हम में नहीं है तो हम कितना भी कोशिश कर ले एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग कि it's not very easy to be a special educator. One fine morning you cannot get up and you say that I'll be a special educator from the very next day. You have to go through and you have to learn a lot of things. तो ये जो आपने सीखा है, जो इतने सालों में आप काम करते करते जो अनुभव आपने किया है, इसको एक जगह में आप पहले ढालो और ये ऑनेस्टली करो, तभी जाके आप ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, एक बच्चे का बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम क्यों करना चाहते हैं? इसीलिए चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव सेटअप में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कॉइनेज. हम लोग बहुत जल्दी एक मान लो एक इंक्लूसिव स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं तो उसमें से मुश्किल से आपको 7-8 मैक्सिमम 10 बच्चे मिल जाएंगे विद CWSN. तो ये तो एक कॉइनेज हो ही जाता है वो बच्चों में. तो इसको रोकने के लिए ये एम्पैथी होना बहुत जरूरी है. और अनलेस एंड अनटिल एज अ टीचर यू हैव एम्पैथी, आप दूसरे स्टूडेंट में ये नहीं कर सकते हो. और बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसलिए इंक्लूसिव सेटअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी बच्चे हैं वो जैसे बिहेव करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो भी उस लेवल पे बिहेव करे क्लासरूम में या स्कूल में. तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अगर जो सेट नॉर्म्स है वैसे अगर वो बिहेव नहीं करता है तो वो और सिक्योर हो जाता है. और इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर आप एक बच्चे को अलग कर देते हो, सिक्योर कर देते हो, दैट इज वेरी पेनफुल. वो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है. तो इसको दिमाग में रख के हमको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना पड़ता है बिफोर स्टडीज जो शुरू होता है. इसके बाद एवरी स्पेशल एजुकेटर टीचर मस्ट implement the right behavior management strategies with love and kindness and care for all their children, even if you don't like them initially. तो ये एक इंक्लूसिव सेटअप में हो जाता है कि इनिशियली एक प्रोफेशनल अप्रोच हमको रखना चाहिए कि सब बच्चा जो है वो हमारे लिए एक जैसा है. भले कुछ बच्चे को इनिशियली हमको पसंद नहीं आए क्योंकि हमको शायद उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर भी एज अ प्रोफेशनल वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कि हम लोग एक जैसे बच्चों के ऊपर हम ध्यान रखें. सो आई विल बी वेरी हैप्पी दैट if you have any question, because I was told that I will have 40 minutes and 20 minutes are for evaluation.
so I hurried up with my presentation. So we have about 10 to 12 minutes in hand. 10-12 minutes हमारे पास है. So we can discuss if you have any problem understanding my presentation. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে প্লিজ। স্যার একটা মানে বাচ্চাকে ইনক্লুসিভ এডুকেশন সিস্টেমে ধরুন অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডের বাচ্চার সঙ্গে একজন মানে বয়েজ আর কি বয় আর কি, তো তার সঙ্গে একজন ফিমেল টিচার ঠিক কতখানি ফ্রিলি বা ফ্রেন্ডলি মানে ভাবে মানে এগিয়ে যেতে পারে আর কি, কতটা ফ্রিলি তার সঙ্গে মিশতে পারবে বা ফ্রিলি না ফ্রেন্ডলি তাকে গাইড করতে পারবে? Sir, can you hear me? Narayan Talukdar. Please unmute. Oh, sorry. Okay. Can you hear me? Yes. Yes, sir. Okay. Yeah. Pew, madam, right? Yes, sir. So, madam, the problem is that we cannot have a very set কোনো standard, specific standard যে কতটা. It's depend on the individual teacher and the individual student. See, adolescence is a very it's a broad subject. Actually, বাচ্চাটির ভীষণ আনডিজায়ারেবল ব্যাপার রয়েছে যেটা মানে খুবই মুশকিল, ওর বাবা মাও কন্ট্রোল করতে পারছে না, ওনারা মানে আমাকে অ্যাপ্রোচ করছেন যে ওকে বোঝানোর জন্য জিনিসটাকে, তো এই ক্ষেত্রে আমি কতটা এগিয়ে ওকে কথাগুলো মানে এটা তো একটা ভীষণ মুশকিলের ব্যাপার। এক্স্যাক্টলি ম্যাম, যেটা এই জন্য আমি প্রথমেই যে একটা জিনিস বলছিলাম যে অ্যাজ আ স্পেশাল এডুকেটর না আমরা বিরাট বড় বার্ডেন নিয়ে নিই আমাদের ওপর। সি, এই যে ইনক্লুসিভ সেটআপে ইটস আ কালেকটিভ ওয়ার্ক। একজন স্পেশাল এডুকেটর ইজ মানে স্পেশাল এডুকেটর দিয়েই কিন্তু খালি ইনক্লুসিভ এডুকেশন হয়ে যাবে এই ধারণাটা কিন্তু ভুল। এটা সম্ভব নয় যে একজন স্পেশাল এডুকেটর এই যে প্রবলেমটার আপনি কথা বলছেন, আমার যতটুক আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার আপনার প্রশ্নটা শুনে মনে হচ্ছে যে এখানে একজন স্পেসিফিক কাউন্সিলর বা সাইকোলজিস্টের খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল আছে প্লে করার এই বাচ্চাটার সাথে। দ্য প্রবলেম ইজ যে এই সবকটা আমাদের উপর ঢেলে দেওয়া হয়, মানে আমাদেরকে বলা হয় যে এটা করতে। ইটস আ কালেকটিভ ওয়ার্ক। সো এই জায়গাটায় মাই হাম্বল সাজেশন টু ইউ উইল বি টু গাইড দ্য প্যারেন্টস টু হ্যাভ আ ভেরি প্রফেশনাল child counselor or a psychologist who work with children with special need, তার সাথে আপনি কোঅর্ডিনেট করে দেখবেন। আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা এই ওই স্পেসিফিক বাচ্চাটার সমস্যাটা কিছুটা হলেও সমাধান হয়তো হতে পারে। এবার ওই যে বললাম যে ওরকম কোনো স্পেসিফিক গাইডলাইন নেই। ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য কমফোর্ট লেভেল অফ আপনার বাচ্চাটার অ্যান্ড প্যারেন্টস। And I will suggest যে এই ধরনের কাউন্সিলিং বা বিহেভিয়ার মডিফিকেশনের ক্ষেত্রে parents should be present with you. Parents should be with you when you are dealing with this kind of problem. Okay. Yes, any other question? और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों? ওহো, এটা হিন্দিতে বললে সুবিধা হতো না সবার বুঝতে। আই এম সরি। ঠিক है। হ্যাঁ, আচ্ছা, I can see some hand raise. Partho. Yeah, but then this is meaningless. Yesterday also they were there, but no one is asking questions. হ্যালো, হ্যাঁ বলেন।
ওদের কিছু নাই বলতে স্যার আমি বুঝতে পারলাম না প্রশ্ন। No, I think they are talking within themselves. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে ডিফারেন্ট টাইপ, যেমন সিডাব্লিউএসএন বাচ্চা যদি থাকে ক্লাসরুমে, মনে করেন এইচআই আছে, ভিআই আছে, এমআর আছে, ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হবে স্যার? এবং জেনারেল বাচ্চা ইনক্লুসিভ সেটআপের মধ্যে তাদের আলাদা আলাদা বিহেভিয়ার, যেমন যারা সিডাব্লিউএসএন আছে তাদের মধ্যে। হ্যাঁ, স্পেসিফিক একটু যদি বলেন, মানে দেখুন এইভাবে একটা প্রশ্নের না এরকম अच्छा, একটু হিন্দিতে বললে সুবিধা হবে না। महबूब ने जो सवाल पूछा है इसका एक स्पेसिफिक आंसर होना बड़ा मुश्किल है कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में काफी तरह के CWSN है विद डिसेबिलिटीज की, HI है, ID बच्चा है, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है, तो और जाहिर सी बात है जनरल बच्चे भी है, तो उनको इकट्ठे आप कैसे मैनेज करोगे? My question to Mehboob will be before answering. Mehboob, আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনাকে, সেটা হচ্ছে যে ধরুন যে কোনো এক ধরনের ডিসেবিলিটি নিয়ে কোনো বাচ্চা আছে, সাপোজ হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড বাচ্চাই আছে বা ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি নিয়ে কোনো বাচ্চা আছে, তাকে আপনি ইনক্লুসিভ সেটআপে কেমন করে ম্যানেজ করবেন, বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট করবেন? স্যার মনে করুন যে একটা ভিআই বাচ্চা আছে, যদি থাকে লো ভিশন থাকে, তাকে যেন ব্ল্যাকবোর্ডটা মানে ও দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া, বা কোনো ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি যদি থাকে তাকে সামনে নিয়ে আসা, তাকে বা এনকারেজ করতে হবে, মানে বাহবা দিতে হবে, ছোট ছোট কোশ্চেন যাতে জানে, ওর আইকিউ লেভেল অনুসারে প্রশ্নগুলো করতে হবে যাতে ও অ্যান্সারটা দিতে পারে। আর অ্যান্সারটা দিলে ওকে মানে করতে হবে, কেবল ধন্যবাদ দিতে হবে বা কোনো একটা প্রাইজ দিতে হবে, এই ধরনের। আর হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড হলে প্রথমে তো হিয়ারিং এড লাগিয়ে দিতে হবে, এবং কোন ফ্রিকোয়েন্সি তো ভালো শুনতে পায় সেটা ব্যবস্থা করতে হবে, এবং মানে ওকে যাতে ও লিপ মুভমেন্ট ভালো দেখতে পায়, আই কন্ট্যাক্ট ঠিক মতো করতে পারে, হ্যাঁ এই ধরনের ব্যবস্থা করতে হবে স্যার। তো মেহবুব, এই তিনটে জিনিসই যদি আমরা আলাদা আলাদা করে ওই আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলি যে এই তিনটে জিনিসই আমাদের আবার করতে হবে ওখানটায়, যদি তিন ধরনের বাচ্চা থাকে। আপনি তো আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিলেন, ইউ নো ইট। থ্যাংক ইউ মেহবুব। মনে করেন স্যার ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি যদি হয় স্যার, ওর বিহেভিয়ারটা অন্যরকম করছে, মনে করেন ক্লাসে ও আলাদা আলাদা বিহেভিয়ার, আমি পড়াচ্ছি ও সে খেলা শুরু করলো, বা ও এখন খেলার মুড আছে, তখন কি আমি ক্লাস নিতে পারবো স্যার? ডেফিনেটলি নিতে পারবেন। যে সেটার জন্যই যেটা প্রথমেই দেখবেন আমার প্রেজেন্টেশনে যে প্রথম যে পয়েন্টটা বলেছিলাম, যে ক্লাস শুরু করার আগে বা করার আগে যে এই একটা রুল আপনার সেট করে দিতে হবে যে ডেফিনেটলি যে এই যে আপনারা বি ভেরি অনেস্ট, যে এই যে সিআরইটা আপনারা করছেন, একটা টাইমের পর তো আপনাদের মনে হয় যে, আমাদের সবার মনে হয় যে কখন শেষ হবে, আর আজকে এখন একটু ভাল লাগছে না। উই হ্যাভ অ্যাটেন্ড আ ম্যাচুরিটি লেভেল যেখানে আমরা আমাদের বিহেভিয়ারটাকে আটকে রাখতে পারি। আমরা মানে আমাদের অপছন্দ হলেও আমরা সেটা মানে আমরা এক্সপ্রেস করি না, আমরা সেটাকে নিজেদের মধ্যে আটকে রাখতে পারি। দিস ইজ ম্যাচুরিটি লেভেল যেটা হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না। এবার তারপরে যদি তাদের ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি থাকে বা তাদের আইকিউ লেভেলটা একটু কম থাকে, তো সেটা আরেকটু প্রকট হয়ে যায়। সো সি, পড়াশোনাটাকে যদি আমরা ফানফুল করি, এনজয়েবল করি,
এক্সপিরিয়েন্সটা দেওয়ার চেষ্টা করি কোনো কিছুর মধ্যে, তাহলে আমাদের এই সমস্যাটার কম সম্মুখীন হতে হয়। যে কারণে দেখবেন যে আমি আপনি যেই বই বা যেই সিলেবাসে ক্লাস 3-4-এ পড়াশোনা করেছিলাম, আজকের বাচ্চাদের বই মানে প্রাইমারি লেভেলের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের টেক্সটগুলো আপনি দেখেছেন তো? হচ্ছে ইলাস্ট্রেটেড, ওখানে ছবি বেশি, লেখা কম, মানে একটা ফানফুল এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার। তো ক্লাসরুমে আমাদেরও এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের বাচ্চাদের যখন আমরা স্পেসিফিক্যালি পড়াচ্ছি, তো তখন সে যদি খেলতেও চায় তো তাহলে তাকে প্রথমেই এই গাইডলাইনটা দিয়ে দেওয়া যে এটা হচ্ছে খেলার সময়, এটা হচ্ছে পড়ার সময়, এবং এটা খুব স্ট্রিক্টলি এবং প্রথমেই করে নিতে হবে। যেটা আমার প্রথম প্রেজেন্টেশনে প্রথম পয়েন্টটাই ছিল যে সেট রুলস অ্যান্ড গাইডলাইন্স হ্যাজ টু বি ভেরি স্পেসিফিক, এবং এটা না মানলে তার কনসিকুয়েন্স কি হবে সেটাও তাদের বুঝিয়ে দেওয়া, এবং মানলে তারা যদি এটা মেনে চলে তাহলে তাদেরকে বাহবা দেওয়া বা প্রেস করা, যেটা আপনি বললেন যে যেটা করতে হবে, এবং সেটা রেগুলারলি বেসিস করতে হবে। আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম মেহবুব। Sir, am I audible? Yes, you are very much. Okay. Very much. হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা। ও তাপস, থ্যাংক ইউ। Okay, I think I guess there are no more questions. No more questions looks like. So I'm sorry because of this network issue. I am really sorry, sir. I don't know. There are always issues. I don't know why it's with me and you every time. Virtually meet, there is a technical glitch comes up. Yeah, we have to meet now offline. Yeah, definitely, sir. Yes, Sawai Singh, thank you. If I have been of any help to you. Amrapoli Odhikari. Thank you, sir. Thank you, Amrapoli. If I have been of any help to you people, thank you for this opportunity. Thank you, sir. So thank you, Mr. Narayan Talukdar. Except for those small issues with the net, it was a wonderful presentation. As usual, it's always good with you. Thank you so much, and thank you all the participants. We'll rejoin. Pardon? Anything, Taposh? হ্যাঁ স্যার। কিছু বলছো?